बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक होंगे। आजकल लाइट बहुत जा रही है, तो इस वक्त भी लाइट गई हुई है और अंधेरा हो रहा है कमरे में। तो मैं ऐसे ही जो है ना वीडियो बना रही हूँ। तो यकीनन आप सब ठीक होंगे। थोड़ा सा कैमरा मैं करीब कर लेती हूँ ताकि थोड़ी सा मेरा फेस आपको नज़र आ सके। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो स्टोरी है एक लड़की की स्टोरी है। और मैं बस बताना चाह रही हूँ कि हमारा माशरा जो है वो किस कदर गलाज़त और गंदगी में जो है ना वो मुब्तला हो चुका है। और हम लोग जो हैं वो मतलब कि इखलाक की पस्ती में इस कदर जा चुके हैं कि हमें हमारी जो है ना समझ से बालातर हैं। चीज़ें जो है ना कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। इस वक्त जो है वो इखलाकी तौर पर और मुआशी तौर पर हर तरह से चीज़ें जो है ना पाकिस्तान में कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। जिस लड़की का वाक़या मैं आपको बताने लगी हूँ उसका नाम है जवेरिया। वो लड़की जो है वो उसको अपनी ही मतलब कि उसके घर में जो है ना उनका बहनोई रहता था। ये बहनोई और साली का किस्सा है। घर में बहनोई रहता था और उस बहनोई के साथ जो है ना उसका चक्कर इस तरह से चला कि बहनोई ने जो है ना वो रोब डालना शुरू कर दिया साली पर। क्योंकि बहनोई घर में ही रहता था, एक गैर महरम मर्द जो है वो उसको आपने घर में रखा है और जबकि आपकी जवान बच्ची भी साथ ही रह रही है। तो ये एक बहुत ही समझने वाली बात है कि आया ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो खैर ये तो उनके घर का पर्सनल इशू था। लेकिन जो है ना ऐसे इश्यूज फिर माशरे में निकल के जो है ना नासूर बन जाते हैं। तो वो बच्ची 18 साल की थी, उसका बहनोई आदिल। और उसने जो है ना उसको मतलब कि उसकी लड़की की जो एंगेजमेंट है वो हुई थी अपने ही कज़न के साथ, नासिर के साथ। अब नासिर के साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन आदिल जो उसका बहनोई था वो पसंद नहीं करता था नासिर को और वो कहता था कि इससे जो है ना रिलेशनशिप ना रखो। तो इसी तरह से लड़ाई झगड़ों में जो है ना उनकी बात जो है वो बढ़ गई। और बात इस तरह से बढ़ गई कि उनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में बढ़ना शुरू हो गई। अब अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो गई तो रिलेशनशिप भी बढ़ना शुरू हो गया। रिलेशनशिप इस कदर बढ़ गया कि मतलब कि रिलेशनशिप जो है वो बुरे गंदे रिलेशनशिप में चेंज हो गया था। और दोनों जो है वो बिजी थे अपनी लाइफ में। अपनी जो उनकी वो जो भी रिलेशनशिप था उनमें बिजी थे। तो क्या हुआ कि बच्चा होने वाला हो गया, प्रेग्नेंट हो गई औरत। औरत तो नहीं कहूँगी मैं, बच्ची कहूँगी। अभी 17-18 साल की तो मेरे नज़दीक तो एक बच्ची थी। वो बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो गई और उस बच्ची ने जो है ना किसी को बताया नहीं। बस उसने अपने बहनोई को बताया और बहनोई ने कहा कि पता नहीं है मेरा बच्चा है या तुम्हारे अपने मंगेतर नासिर का बच्चा है। अब ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि जो है वो बंदा यकीन ही नहीं कर रहा कि वो उसका बच्चा है। तो है लड़की के लिए ये बहुत परेशानी की बात है कि उसकी माँ का भी कंट्रोल नहीं है घर में और उसके जो है बहनोई है गैर मर्द है उसका कंट्रोल है उनके घर में। तो उसके बाद जो है क्या होता है कि वक्त गुजरता चला जाता है और आखिर बच्ची को ना 9 माह गुजर जाते हैं, उसको डिलीवरी होने वाली हो जाती है। अब जिस दिन डिलीवरी होने वाली होती है उस दिन वो बेचारी बच्ची तकलीफ में दर्द में होती है ना, वो अपनी माँ को बताती है और वो छत पे चली जाती है। और मैं हैरान हूँ, मैं इस कदर खौफ में मुब्तला हूँ कि उस बच्ची ने कैसे ये सारी सिचुएशन फेस की होगी। तो खैर वो छत पर चली गई और वहाँ जाके उसने बच्चे को डिलीवर किया। बहुत अजीबोगरीब और ख़तरनाक सूरत हाल है कि उस बच्ची ने कैसे ये सारा मतलब कि एक 18 साल की बच्ची है और उसने कैसे इस सारे मामले को हैंडल किया खुद से। ये बहुत ही समझ से बालातर बात है मेरी तो। खैर उसने तकलीफ और दर्द में जो भी उसने काम करना था वो किया। बच्चा डिलीवर हो गया। उसके बाद उसने वहाँ पे उसके पास ही छुरी थी, उसने उसी छुरी से उसकी वो जो नाफ वगैरह वो काटी। बहुत
عجیب بات مجھے فیل ہو رہی ہے کہ ماں کو نیچے نہیں پتا کہ میری بچی اوپر کیا کر رہی ہے، اور جب بچی کا اتنا بڑا پیٹ نکلا ہے تب ماں کہاں سوئی ہوئی تھی۔ خیر بچی نے ناف کاٹی اور بچی کو لگا کہ جو بیبی ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ مر چکا ہے، تو وہ ہلا جلا نہیں، رویا نہیں، اس نے بچے کو جو ہے دیوار کے اوپر رکھ دیا۔ اب اگر وہ بچہ ہلا جلا نہیں، رویا نہیں، اس نے بچے کو دیوار پر کیوں رکھا؟ دیوار پر رکھنے کا کیا مقصد تھا؟ میرا جہاں تک دماغ کام کرتا ہے کہ اس نے خود ہی بچے کو جو ہے نا وہ مارنا چاہا کہ وہ بچہ دیوار سے نیچے گر جائے اور اس کی ڈیتھ ہو جائے اور سارا قصہ ختم ہو جائے۔ تو دیوار کے اوپر رکھا تو بچہ نیچے گر گیا ہمسایوں کے گھر۔ جب ہمسایوں کے گھر گرا تو ہمسایوں نے جو ہے وہ پولیس کو شور شرابہ ہوا، پولیس کو کال کیا کہ ادھر سے ایک بچہ جو ہے ہمارے گھر آیا ہے۔ تو اب دیکھیں بدنامی تو ہو گئی، محلے والوں کو پتہ چل گیا، بات پھیل گئی، پولیس آ گئی، پولیس آ کے بچی کو پکڑ کے لے گئی۔ خون تھا چھت پہ، جہاں پہ اس نے بچے کو ڈیلیور کیا وہاں پہ بھی خون پڑا ہوا تھا، اور دوسری چھت پہ بھی بچہ ایک چند منٹ کا بچہ ہو تو وہ گر گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا جب بچہ، اس کا مطلب ہے کہ جب بچہ اس نے رکھا ہے دیوار پر تب وہ بچہ زندہ تھا، اور لڑکی جو غلط بیان نہیں کر رہی تھی۔ تو اب بچے کو لے گئے وہ، مطلب کہ پولیس لے گئی ہاسپٹل میں، وہاں پہ جا کے اس کے سارے ٹیسٹ وغیرہ کروائے اور اس کو ایڈمٹ کیا، اور تھوڑی دیر بچہ زندہ رہا، اس کے بعد بچہ جو ہے وہ پولیس کسٹڈی میں، بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ جو ہے وہ پولیس کسٹڈی میں بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد لڑکی بھی پکڑی جاتی ہے۔ لڑکی بتاتی ہے کہ جو ہے وہ بچے کا جو باپ ہے وہ عادل ہے، یعنی کہ اس کا اپنا بہنوئی ہے، اس کو بھی پولیس پکڑ لیتی ہے۔ تو پوری فیملی جو ہے وہ ظاہر ہے بدنامی کا شکار ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا معاشرہ جو ہے نہ جانے کس طرف جا رہا ہے، ہم لوگ کون سی ڈگر پر چل رہے ہیں، ہم لوگ زندگی میں، دنیا میں آخر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کون سی چیز ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے، جو ہمیں بے چین رکھتی ہے کہ ہمیں اپنی جو غلط کاموں کی طرف جانا ہے اور ہمیں اپنی لائف کو غلط طریقے سے چلانا ہے۔ میرے خیال سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر انسان کو رزق دینے والی ہے، اور اگر ہم غلط راستے پر نہیں بھی چلتے تو میرے خیال سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملوں کو اچھا سالو کرنے والی ذات ہے۔ تو ہم لوگ اللہ پہ نہیں چھوڑتے اپنے فیصلوں کو، ہم اپنی مرضی کو اللہ پہ نہیں چھوڑتے کہ ہمارے رشتے جو ہیں وہ ہمارے جائز ہوں، پاک ہوں، اور ہم لوگ پھر جو ہے وہ اپنی اس طریقے سے لائف گزاریں۔ ہم لوگ اپنے طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتائج بہت ہی غلط اور بھیانک نکلتے ہیں۔ کبھی تو قتل و غارت میں بھی نکلتے ہیں نتیجے، اور کبھی جو ہے اور بھی گھناؤنا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ساری سچویشن سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہماری آنے والی بچیاں اور ہماری جنریشن جو ہے اس ساری غلط اور غلیظ جو سسٹم ہے اس سے باہر نکل سکے، آمین۔ تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ نے اس سارے قصے سے کیا سبق حاصل کیا۔ اوکے، اللہ حافظ۔